दिल्ली का जीत हमारी है, 26 में बंगाल की बारी है, नहीं तो दिल्ली का जीत, दिल्ली का जीत, दिल्ली का जीत 26 में बंगाल की बारी है। মাঝখানে বিহার আছে, হয়ে যাবে ছক্কা। मोदी, ओनली मोदी। हिंदू ऐक्य, बांटेगा तो काटेगा, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। सब हिंदू ताकत देखाচ্ছে, हिंदू शक्ति देखाচ্ছে। किच्छु चलবে না, भाता माता धमक चमक मिथ्या मामला केस चोख देखानो अमुक तमुक चलবে না। हिंदू जाने मोदी जी আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি, সুস্থ আছি। আমরা বাংলাদেশ হতে দেব না। দিল্লি হরিয়ানা বলেছে, মহারাষ্ট্র বলেছে, দিল্লি বলেছে, নভেম্বরে বিহার বলবে, আর আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিলে বাংলাও একই কথা বলবে।